ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ବା ରିପିଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପଯୁକ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଲେଖିଲି ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ 99 ଓ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ବା ବିୟୋଗଫଳ କେତେ ନା 3 ହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖିଲି, ଦେଖ ମନେ କର କ'ଣ ଲେଖିନି, ମନେ କର 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ଚଳରାଶି ରୂପେ ନେଲୁ। ଚଳରାଶି ମାନେ ଚଳେଇଲୁ। ଦେଖ, ତ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ କେତେ 99। ଅଙ୍କ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ବକ୍ସ କରିଦେଲି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ x ଆଉ y, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକକ ହେଲା ଦଶକ ବା ଦଶାଂଶ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗଣିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ 10x ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ y, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶାଂଶ ମାନେ 10। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମନେକର 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y, এই ଅନୁସାରେ ଲେଖୁ। ତାହେଲେ x ଓ y କୁ ଚଳରାଶି ରୂପରେ ନେଇ ଗଲୁ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ 10x ପ୍ଲସ୍ y। ଯଦି ୟାର ସ୍ଥାନ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ସ୍ଥାନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମାନେ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଓ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟିକ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ x ଜାଗାରେ y ହେଇଯିବ, y ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10y ପ୍ଲସ୍ x। ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲୁ। ପ୍ରଥମଟା ଆମେ ଥିଲା କ'ଣ 10x ପ୍ଲସ୍ y, 10x ପ୍ଲସ୍ y, ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ମାନେ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ 10y ପ୍ଲସ୍ x। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ମାଗିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ବା ସମଷ୍ଟି, ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ବା ସମଷ୍ଟି କେତେ ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଇଏ 1 1, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ଗଲା 10x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 10y ପ୍ଲସ୍ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ 99 ହେଲା। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆଇ କରିଦିଅ। ତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଉଭୟଟାରେ 10 10 ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି x y ହାତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲୁ ସଦୃଶ ପଦ ପାଖକୁ 11x ପ୍ଲସ୍ 11y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 99, which implies x ପ୍ଲସ୍ y, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଟାରେ 11 କମନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 11 କମନ୍ ନେଲେ x ପ୍ଲସ୍ y 11 ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ y ଇଣ୍ଟୁ 99, which implies 11ଟା ଗୁଣ ନେଇକି ଆର ପଟୁ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 99 ବିଭକ୍ତ 11 ସମାନ କେତେ 9। ତ କ'ଣ ହେଲା, x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, x ଆଉ y ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଚଳରାଶି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆଇ ନେଇନେଲୁ। ତ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖ ନା ଏଇ ଦୁଇଟାର ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ 99 ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ମାନେ ବିୟୋଗଫଳ, ତାହେଲେ x ମାଇନାସ୍, ଦେଖ x ମାଇନାସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3 ବା y ମାଇନାସ୍ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2i, ମନେ ରହିଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆଇ ପାଇଥିଲୁ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ 9 ପାଇଲୁ, x ପ୍ଲସ୍ y 9 ପାଇଥିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଦେବା, ଦେଖ ତ x ମାଇନାସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ବା y ମାଇନାସ୍ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ହୁଏ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା, ଯଦି x ମାଇନାସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ହୁଏ,
तेबे कोन हे जो ना x इक्वल टू केते x इक्वल टू केते जो ना x प्लस y प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 अंतर के ताने केते जो ना x प्लस y रो वैल्यू x प्लस y रो वैल्यू केते पाइजे x प्लस y रो वैल्यू केते 9 9 যুক্ত x माइनस y रो वैल्यू केते x माइनस y रो वैल्यू केते 3 डिवाइडेड बाय 2 ताने केते जो ना 12 विभक्त 2 6 पाइलु ताने केते हला x रो वैल्यू केते पाइलु 6 पाइलु तो सेही x रो वैल्यू को कोन हे जो ना एथिरा हमें पुट कर देले तार y रो वैल्यू पाइ जिवो देखो ताने केते हला ना एडी x प्लस केते छुआ x प्लस केते पाइ जाम तो एडी कोन हे जो एडा हला इक्वेशन 2i कर देले तो एई x रो मान को 2i रो प्रयोग करले ताने x प्लस y इक्वल टू 9 व्हिच इंप्लाइज x केते पाइ जे x रो वैल्यू केते पाइ जे 6 जुक्त y इक्वल टू 9 व्हिच इंप्लाइज ए y इक्वल टू केते जो ना 9 माइनस 6 मान केते जे 3 ताने केते हेलो संख्याटी केते हला माने x रो वैल्यू केते पाइलो 6 आ y रो वैल्यू केते पाइलो 3 ताने संख्याटी केते 36 बा 63 अंक द्वयर स्थान परिवर्तन माने x रो वैल्यू केते 3 10 30 जुक्त 6 36 बा 63 तो एई दुटा को जोग करलबा 99 होउजी कि ना नै देखो ताने केते हिजो ना 36 63 36 36 9 36 9 ताने अंक द्वयर जोगफल 99 मिलिला आउ कोन कहितला ना अंक द्वयर अंतर 3 हुए अंक द्वयर अंक गोटे हला 6 आ गोटे 3 देखो 6 3 रो अंतर केते 3 अंक द्वयर 3 ताने इक्वेशन टी समाधान टी ठीक अछि द्वितीय माने सिलेक्टिव क्वेश्चन कोन अछि पितांक बयस पुत्रर बयसर 3 गुण अर्थात पितार बयस पुत्र बयसर 3 गुण 12 वर्ष परे पिता ओ पुत्रर बयसर 2 गुण हुए कोन 12 वर्ष परे पितार बयस कोन पुत्रर बयसर 2 गुण हुए तेबे पिता अर्थात बापा आउ पुअर वर्तमान बयस केते पिता आउ पुत्रर वर्तमान बयस केते देखो सेही चल राशि रूपे x y मान नेले देखो एडी पिता पितांक बयस पितांक बयस को केते लिजो x आ पुत्रर केते लेगा पुत्रर बयस को y नेले x आ y रूप रे चल राशि माध्यम रे लेके आमे ताको समाधान कर देखियो तने पिता आ पुत्रर वर्तमान बयस केते देखियो देखो पितांक बयस पुत्र बयसर 3 गुण अर्थात जे पितार बयस मने कर पिता ओ पुत्रर बयस यथाक्रमे x ओ y अर्थात ये पिता ये हला पुत्र तो मने कर पुत्रर पिता और पुत्रर बयस यथाक्रमे x ओ y मान और पहले ताने कोन जो देखो पितांग बयस पुत्र बयस 3 गुण ताने पिता समान कोन जो पिता पिता जदी x लेले पिता x लेले कोन जो ना पुत्र तार के 3 गुण जो 3y एटा इक्वेशन i कर देले बुझिगल तो कोन जे तापर पुनी मागी जे कोन 12 वर्ष परे अर्थात पुत्रर भी 12 वर्ष परे पितांकर भी 12 वर्ष परे ताने कहने जो ना 12 वर्ष परे पुनश्च तो 12 वर्ष परे 12 वर्ष परे 12 वर्ष परे अर्थात पुअर भी आ पुत्रर भी ताने के दे जो ना x प्लस 12 इक्वल टू ना y प्लस 12 मन रहा तो सहीटा कौन जो 12 वर्ष परे एडा हला पुत्र पुत्र एना पिता तो 12 वर्ष परे अर्थात बापर भी 12 वर्ष हम पुअर भी 12 वर्ष सेमती माने परे पुअर भी 12 वर्ष परे पितार भी 12 वर्ष परे तो कौन हो ना 2 गुण हुए ताने कौन हो 12 वर्ष परे पितार बयस पुओ बयसर केते गुण हो 2 गुण ताने एडी 2 मन रहा तो देखो तो कौन है एडा देखो ना x प्लस 12 इक्वल टू 2y प्लस 24 एटा हला कौन जो 2y तो देखो इक्वेशन i पाइले इक्वेशन 2i पाइले तो याको समाधान कर दवा देखो इक्वेशन i रो देखो समीकरण i रे x रो
समीकरण आई रे x रो मान को 2i रे प्रयोग कले 2i रे x रो मान x इक्वल टू माने 3y अर्थात बापर x हेले पुओ तार 3 गुण माने 3 पितार बयस x हेले पुओर पुत्र बयस 3 गुण पितार बयस तो x रो मान के देला ना एडी x जगह हम कोन लिख दउ ना 3y + 12 इक्वल टू 2y + 24 बर्तमान याको हम समाधान करनु देखो ना एटा एपट को आनलबा ना 3y - 2y इक्वल टू के देजो ना 24 - 12 व्हिच इम्प्लाइज कटाकटी कर देले देन के देजो ना y इक्वल टू के देजो 12 के देजो y इक्वल टू 12 तो y इक्वल टू 12 हेले तो ई y रो मान को समीकरण i के बा 3i रे प्रयोग करबा y रो मान को समीकरण i रे प्रयोग कले ताके देजिवो ना x इक्वल टू 3y व्हिच इम्प्लाइज x रो मान तो हमको जाना नहीं y रो मान एडी देजी y रो मान देजी तने x इक्वल टू 3 * 12 सन के 36 36 आ कोन हे जो ना बापर के देला 36 वर्ष ले पुअर सही अनुसार 2 गुण हबो ताने के देजिवो ना पुअर केते वर्ष हबो ना केते हिजो देखो ना 2 * 12 24 तो कौन है एक्स रो एक्स जे लेइथलु तो कने 36 तो एक्स जे लेइथलु कहारो मान पितांक y लेइथलु कहारो पुत्रर तने y केते पुत्रर बयस केते 12 पितार बयस केते 36 तो आयत क्षेत्रर दैर्घ्य प्रस्थ अपेक्षा 8 मीटर अधिक गोटे आयत क्षेत्रर दैर्घ्य प्रस्थ अपेक्षा 8 मीटर अधिक एहार क्षेत्रफल अर्थात एहार माने कहारो आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल केते 240 वर्ग मीटर हेले क्षेत्रटीर परिसीमा अर्थात आयत क्षेत्र तार परिसीमा मागिछि आयत क्षेत्र तुम तो जानिछो आयत क्षेत्र ये हेला दैर्घ्य ये कोन हला प्रस्थ तो अर्थात कोन जो दैर्घ्य गुणन अर्थात दैर्घ्य गुणन प्रस्थ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान केते 240 बमी बुझल तो एई एतिकी देइछि ताहाको कोन हे जो यार परिसीमा हम निर्णय करिवा माने यार बाहु गुडी को पाइबे ने परिसीमा कोन हे परिसीमा रो तुम तो जानि जो 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ अर्थात परिसीमा ए चारि पाख बाडर माने हम तार धार बा रगर माने बाहर करिवा ए चारि पाख बाड केते माने केते दैर्घ्य विशिष्ट सेटा हम बाहर करिवा अर्थात परिसीमा निर्णय करिवा देखो এইটা ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ବର୍ଷ 2026 ଏକ୍ଜାମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ପଡିବ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ସମାଧାନ କରୁଛି କେମିତି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା 8 ଅଧିକ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ 240 ବର୍ଗ ମିଟର ତେବେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଅର୍ଥାତ ପରିସୀମା ମାନେ କଣ ଆମର ଏ ଗୁଡିକ ନୁହେଁ ପୁରା ଏଇ ଯେ ପୁରା ଭିତରଟା କହିଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୁରା ଘନ ବস্তୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପୁରା ପୁରା ଜାଗାଟାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ତା କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଏଇ ରଗ ବା ଧାରଟିକୁ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବା ପରିସୀମା ମନେକର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ x + 8 ମି अर्थात प्रस्तर 8 अधिक प्रस्तर 8 अधिक 8 मीटर आउ गोटे प्रस्थ समान के देजो प्रस्थ समान के देजो x मि जानिजो कि नहीं जानिजो तान आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल फल समान के देजो ना दैर्घ्य गुणन प्रस्थ l * b एक शॉर्ट लिखले लेंथ इन द ब्रेथ तान कोन हे जो ना x + 8 * x वर्ग मीटर
प्रश्न अनुसार कौन दीजिए प्रश्न अनुसार कौन यार क्षेत्रफल के 240 वर्ग मीटर देख तो पाइगल तो प्रश्न आंसर लिखा प्रश्न अनुसार कौन हो ना दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान तार वर्ग वर्ग माने वर्ग मीटर क्षेत्रफल ताने केते हो x प्लस 8 इंटू x इक्वल टू केते 240 वर्ग मीटर 240 वर्ग मीटर बुझल तो एबे कौन करले देखो याको समाधान करलवा ताने केते हो ना x स्क्वायर एटा गुण करले x स्क्वायर प्लस 8x एटा आर पटर अछि एटा बड़ बड़ आइन केते हो माइनस करलवा तो माइनस केते 240 एटा कोन ना समीकरण पाइगलो तो याको वर्तमान समाधान करलवा व्हिच इम्प्लाइज देखो एपरि दुईटा संख्या जहाँकि आम कौन करिया भांगिबा बा जोग करिया देखो देखो एपरि दुईटा संख्या नवा जहाँकि सेमानकर गुणफल हम 240 आ वियोगफल हम केते 8 तो कौन हो देखो मु लिखुची x स्क्वायर प्लस प्लस केते लिखिया प्लस 20x x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 224 व्हिच इम्प्लाइज देखो x स्क्वायर जे थिला ना एथरे कोन हैला x कॉमन लेला देखो ना x कॉमन लेले x रहिला प्लस एथरे x कॉमन लेले 20x रो x कॉमन लेले 20 माइनस 12 कॉमन लेले केते x प्लस x प्लस 20 देखो 12 रे माइनस 12 रे x प्लस x गुने माइनस 12x माइनस 12 रे की 20 गुणिले केते 240 तो आज खोला व्हिच इम्प्लाइज ना x प्लस 20 into x माइनस 12 एटी कोन आइजो x प्लस 20 हेला गोटे आ गोटे हला x माइनस 12 तो एटा कोन आइजो व्हिच इम्प्लाइज x इक्वल टू केते माइनस 20 असंभव असंभव एटा कोन जो व्हिच इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 तो x रो मान केते हला 12 मीटर 12 पे तो ई x को कोन आइजो जेहेतु दैर्घ्य पाइबा दैर्घ्य समान केते दैर्घ्य हम केते पाइथिलु ना दैर्घ्य दैर्घ्य समान केते जो पिला माने दैर्घ्य समान केते जो ना x प्लस 8 मीटर तो x प्लस 8 इक्वल टू केते x 12 जुक्त 8 समान केते 20 आ x केते पाइलु x तो हम पाइलु 12 ताने यार परिसीमा निर्णय करिया दैर्घ्य पाइलु केते 20 आ ये प्रस्थ पाइलु केते प्रस्थ एटा प्रस्थ हम लेइथु एटी तो कोन हेजो परिसीमा समान आयत क्षेत्रर सीमा परिसीमा समान केते आयत क्षेत्रर परिसीमा समान केते 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ तो कौन हो 2 गुणन दैर्घ्य केते देछि छा ना 20 युक्त प्रस्थ केते हेछि 12 मीटर समान केते हेजिवो ना 32 दुने 64 मीटर तो देखिलो केते सहज रे भाई इजी उपाय रे समाधान कर देन एगुडा तुम निहाती भाव रे परीक्षा रे पडिबो भलो भाव रे देखो क्वेश्चन टी को तुम माने भलो भाव रे बुझो कोन कहूची बा सेही अनुसार तुमको आंसर दबा को पडिबो ए क्वेश्चन गुडी को एग्जाम रे निहाती भाव रे आसीबो तुम माने देखो मोर चैनल टी माने सब ए गणित आ इंग्रजी रे माने दशम श्रेणी रे गणित आ इंग्रजी रे सब वीडियो आसीबो तुम माने निहाती रूपे देखिबो देखो 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखो ए ओ बी रो आय रो अनुपात H:7 अर्थात 8 अनुपात 7 ओ व्यय रो अनुपात समानकर ए ओ बी रो व्यय रो अनुपात अर्थात खर्च केते ना तमर गला 19:16 अर्थात 19 अनुपात 16 हुए जदि उभय माने ए आउ बी उभय कोन करदी 1250 टंका संचय करंदी तबे समानकर आय केते अर्थात इनकम केते माने इन्वेस्ट होउची केते ना 19 अनुपात 16 आ इनकम केते होउजो 8 अनुपात 7 अर्थात सेमानकर आय केते हमर इनकम केते सेमानकर बाहर करिया देखो बाहर करिया बुझि पालो तो ए भिडियो माने एगुडा को निहाती रूपे तुमे भलो भाबरे देखियो भिडियो टी को स्किप जमा करिवेनी एही क्वेश्चन गुडी को 2025 26 10 क्लास रे
ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଆସିବ 100%। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମାନେ ଆମକୁ ଚଳରାଶି ରୂପେ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କର ଆୟ ଆଉ ବ୍ୟୟ ହିସାବ କରିବା। ଦେଖ ମନେକର ଏ ଓ ବିର ଆୟର ଅନୁପାତ ଏକ୍ସ ଧରାଯାଉ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର 8x 7x 8x ଓ 7x ଏବଂ ଏ ଓ ବିର ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁପାତକୁ ଏ ଓ ବିର ବ୍ୟୟର ଅନୁପାତକୁ y ଧରାଯାଉ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 19y ଓ 16y। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନସାର କଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ କେତେ ନା ଉଭୟ 1250 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ କେମିତି କରିବେ ନା ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବୁ ସେଥିରେ ଆମର ବାଦ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମର ସଞ୍ଚୟ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା 8x ମାଇନସ୍ 19y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ତମର 1250। ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ସମୀକରଣ I। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ 8x ମାଇନସ୍ 19y ଏଇଟା ଏବ୍ରୋଟକୁ ଆଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 1250। ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା a ର b ର କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ନା 7x ମାଇନସ୍ 16y equal to 1250 which implies 7x minus 16y minus 1250। ଦେଖ ସମୀକରଣ I ଆଉ 2i ସମୀକରଣ I ରେ କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଠି 8 ଏଠି 7 ଏଠି 16 ଏଠି ବିয়োଗ କଲେ ବା ଯୋଗ କଲେ ଏଠି କୌଣସି କେହି କାହାରିକୁ କଟାକଟି ହେଇପାରୁନି ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ କଣ ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ I ରେ କି କଣ କରିବ ଯେହେତୁ ଏଇ କେହି କାହାରିକି ଚଳରାଶି ସମାନ ହଉନାହିଁ ମାନେ ବିয়োଗ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଏଇ ଯୋଉ କାଟି ପାରୁନେ କାଟି ଗଲେ ସିନା ଯାଇକି ଆମେ ତାର x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇପାରିବା ନ କାଟିଲେ ସେମିତି ରହିବ। ତ କଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବ ନା I ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ 16 ଆଉ 2i ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ 19 ନା 16 128 128x ମାଇନସ୍ 16 ଇଣ୍ଟୁ 19 304y 1200 ରେ କି କଣ 1250 ରେ କି 16 ଗୁଣନ ହବ 16 ତେଣୁ 16 85 16 0 0 16 85 0 ହାତେ 8 16 ଦିନ 32 8 40 ରୁ 0 ହାତେ 4 16 4 20 ମାନେ କେତେ ହେଲା 20000 ମାଇନସ୍ 20000। ତ ସେମିତି କଣ ହେଇଯିବ 2i ରେ 19 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 19133x ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 19 ଇଣ୍ଟୁ 16 ଇଣ୍ଟୁ 19 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 304y ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା ନା 19 ର 1200 ରେ କି 19 1250 ରେ କି 19 4 23 ତ କେତେ ହେଲା 23000 ମାଇନସ୍ 23750। ତ ୟାକୁ କଣ କଲବା ଏବେ ଦେଖ ୟାକୁ ଏବେ କଣ କଲବା ନା ବିয়োଗ କରିଦେଲୁ ସମୀକରଣ I ଆଉ 2i କୁ ବିয়োଗ କରିଦେଲୁ। ତ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଏ କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ବି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦେଖ 304y ମାଇନସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ କଟାକଟି କରିଦେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ 5x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଜାଣିଲ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3750 କେତେ ହେଲା ହୋଇଛି ମାଇନସ୍ 5x। ତ ଦେଖ ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 3750 ହୋଇଛି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ এটা যোগ ଅଛି ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ବିয়োଗ ହୋଇଛି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେତେ ମାନେ ମାଇନସ୍ 5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମାଇନସ୍ 3750
which implies x equal to ମାନେ ଗୁଣନୀ को 4 ପଟୁ ଭାଗ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 3 ମାଇନସ୍ 3750 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 ତ କେତେ ହେଲା 750 ତା ଦେଖ यार इनकम x केते हमर नेइथिले 8x 7x ताने तार इनकम केते बा संचयन केते जो देखो इनकम समान हमर केते मागि जे माने आय माने इनकम तार केते मागि जे ना आय केते हितला ना ए रो आय समान केते हिजबो ना ए रो आय समान केते दिला ए रो आय समान 8x 8 into x 8x केते 750 ताना 0 8 5 40 0 856 856 ଷାଠିଏ 6000 ଆଉ B ର ଆୟ ସମାନ କେତେ ନା 7 into x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 750 ତାହେଲେ 0 7 5 5 7 3 7 57 50 3 52 ए ର ଆୟ ହେଇଛି ତମର କେତେ 6000 B ର ଆୟ ହେଇଛି କେତେ ନା 5250 ଦେଲେ ଯାହାକି ତାର କଣ ନା 1250 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ହଉଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 137 ହୁଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ 137 ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ 43 ହୁଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 137 ଏବଂ ବିୟୋଗଫଳ କେତେ ନା 43 ହୁଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ନିରୂପଣ କର ଅର୍ଥାৎ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କଣ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଦେଖ ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ 10 କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ x y ଉପରେ ମାଡ଼ x y ଉପରେ ବେସ୍ ହଉଛି ତ x y କଣ ନା ଚଳରାଶି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଚଳରାଶି କୁହାଯାଏ ଚଳରାଶି କଣ ଚଳେଇଲ ବା ବୁଝିଗଲ ତ ସେଇଟା କଣ ଚଳରାଶି ଦେଖ ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି x ଓ y ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି x ଓ y ଏବଂ x y ତ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଦେଖ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଟା ଯୋଗଫଳ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଯେ ଯୋଗଫଳ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ନା 137 ଦେଖ ଯୋଗଫଳ ସମାନ କେତେ ନା x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 137 ଏଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ I କରିଦିଅ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବିୟୋଗଫଳ ବା ଅନ୍ତର କେତେ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଅନ୍ତର ଦେଇଛି 43 ତ ଦେଖ x ମାଇନସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 43 ବୁଝିପାରିଲ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ସହଜ ଖାଲି x y ଉପରେ ମାନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା ତ y କରିଦେଲା ସମୀକରଣ I ଆଉ 2i କୁ କଣ କଲେ ଯୋଗ କଲେ ସମୀକରଣ I ଆଉ 2i କୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଦେଖ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ এটা মাইনাস হচ্ছে প্লস কাটিদেলে তো এটা କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 3 10 0 7 1 180 ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୁଇଟା ଏଠି ଗୁଣନି 4 ପଟେ ଭାଗିଯିବ 180 ବିଭକ୍ତ 2 କେତେ 90 ତ x ର ମାନକୁ ସମୀକରଣ I ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା ଦେଖ ସମୀକରଣ I ଏଇଟା ତ x ର ମାନକୁ ସମୀକରଣ I ରେ ପୁଟ୍ କଲେ ବା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତ x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 137 which implies x ର ମାନ କେତେ ପାଇଛ 90 ପ୍ଲସ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 137 which implies ନା 137 ରୁ 90 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 47 y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 47 ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ x ପ୍ଲସ୍ y ଦେଖ ଯୋଗ କଲା x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 137 ହଉଛି କି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଆ ମାଗିଛି 137 ତ ଦେଖ x କେତେ ପାଇଥିଲା ଆମେ x କେତେ ପାଇଛୁ x ପାଇଛୁ 90 ଆଉ y କେତେ ପାଇଲୁ 47 ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ କେତେ ନା 47 ଆଉ 90 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସରଣୀ 1B
ଆଉ ଟୁ ବିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଏଇ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ତାହାକୁ ଏଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କୁ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବୁଝିବ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଫଲୋ କରୁଥିବେ।